जय जगन्नाथ सांग मैंने केमती अच्छा समस्ते। आज आम भोजी प्रोग्राम थिलु आज बहुत जोर मेघ है। आज आम भोजीटा कैंसल हो गला। आम आज जाऊँ खाइबापी किसी पिपिल जाऊँ आम पिपिल लोकेशन पिपिल होटेल ना कौन आम गाँ होटेल जाऊँ आम फेमस होटेल बड़ होटेल ना कौन फेमस होटेल बड़ होटेल हो कि छोट होटेल खाइबा भल होता दरकार। आज आम जाऊँ 4 जन जाऊँ मु जाऊँ देखुए प्रभात भाई पछरे बसंती होटेल पाऊनु बहुत शीघ्र आम होटेल पाखे पहुँची। तो भाई मैंने आम आसी पहुँची जाइचु आम लोकेशन रे आम गाँ होटेल रे। भाई पर हाई गैस कर पड़े आम समझ आप कलनी 20-22 वर्ष होटेल एमती होटेल एमती चाल फनी 2019 फनी पर नड़ा मिललानी बोली किण पड़े खाली अपन मटन को माछ करते चिकेन कले भल होता मोर छोटिया घर अल्प सीट आउ 2-3 प्रकार कले बसैबी कौटी खाया देवी कौटी जहाँ कले मुझे चलिए आज को होटेल को बढ़ाया योजना सरीगला खाया आम होटेल रु एवं भितर पलि आसलुँ गाड़ी भर को प्रबल वर्षा हो प्रसन्न भाई ना मत छता मारिक निजे आसिले गाड़ी गबन फुला फिल हो मत जहाँ फास्ट टाइम मो लाइफ में तो खाया बहुत भल था मटन बहुत भल जी छोटिया होटेल बहुत भल कर
ମଟନ ସହିତ ଯାହା ବଢିଆ ଆଳୁ ହେଇଥିଲା ଭର୍ତ୍ତା ମଟନ ଟିକେ ମଟନ ଝୋଳଟା ବହୁତ ଭଲ ମଟନ ଥିଲା। ପୁରା ଗରମ 2 ପ୍ଲେଟ୍ ଗରମ। ମୁଁ ଖାଇଛି ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଲାଗିଲା ଆଉ ଟିକେ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା ଯେତିକି ଯଥେଷ୍ଟ ଯଥେଷ୍ଟ। ମାଛ ଅଧିକ ଟିକେ ଇଏ ହେଇଥିଲା କଣ କହିଲେ? ଆଚ୍ଛା ଭିଡ଼ିଓରେ ମାଛ ଟୁଇଷ୍ଟ କହିଲେ ମାନେ କହିଦିଅ ଟିକେ ମାନେ ଅଧିକ ଟିକେ ଛଣା ହେଇଥିଲା ଟାଣ ଟିକେ ଥିଲା। ଇଆଡ଼େ ଆସୁଛନ୍ତି ପିପିଲକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଇଠୁ ଟ୍ରାଏ ନିଅନ୍ତୁ ମଟନର ଟ୍ରାଏ ନିଅନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆସନ୍ତୁ ଏଇଠୁ। ତ ଆମ ସବୁ ସରିଗଲା ଖାନା ପିନା ସବୁ ସରିଗଲା ଏବେ ଆମେ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ ଫେରୁଛୁ ଆମ ଘରକୁ। ତ ଖାଇବା ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ବି କିଛି ଭୁଲ ଭାଲ ଥାଏ ଏଇଟା ମୋ ପ୍ରଥମ ଭିଡ଼ିଓ ତ ଆପଣ କିଛି ମାଇଣ୍ଡ ନ କରିକି ଭିଡ଼ିଓ ବିନା ସ୍କିପ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣାଇବେ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ତୁରନ୍ତ ରହିଲୁ ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ।